বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা গত পর্বে মুসলমানরা কিভাবে ইবাদত করে তা জেনেছি। যারা আগের পর্বটি দেখোনি তারা ভিডিওর ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নিতে পারো। সওয়াল, নামাজ কিসে কাহতে হে? প্রশ্ন, নামাজ কাকে বলে? জবাব। उत्तर, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक खास तरीका है। नामाज अल्लाह तालार इबादत एवं बंदगी करार एक विशेष पद्धति जो खुदा ताला ने कुरान में और हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। जा अल्लाह ताला कुराने এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে মুসলমানদেরকে শিখিয়েছেন। सवाल, बंदगी का वह तरीका जिसे नमाज कहते हैं क्या है? প্রশ্ন, ইবাদত করার ওই পদ্ধতি যাকে নামাজ বলে উহা কি? জবাব। उत्तर, घर में या मस्जिद में खुदाए ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। ঘরে কিংবা মসজিদে আল্লাহ তাআলার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, আবার কোরআন শরীফ পড়তে হে এবং কোরআন শরীফ পাঠ করা, खुदा ताला की तारीफी बयान करते हैं, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বর্ণনা করা, उसकी बुजुर्गी और ताज़ीम करते हैं, তার প্রতি মহত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করা, उसके सामने झुक जाते हैं, তার সামনে অবনত হওয়া, और जमीन पर से रखकर उसकी बड़ाई और अपनी आजिज़ी और जिल्लत जाहिर करते हैं, এবং মাটিতে মাথা রেখে তার বলত্ব ও নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা। सवाल, मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने खड़ा होता है या घर में? প্রশ্ন, মসজিদে নামাজ পড়ার দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ায় নাকি ঘরে? জবাব। उत्तर, खुदा ताला हर जगह सामने होता है। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জায়গায় সামনে হন। चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे घर में, चाहे मस्जिदे नमाज पढ़ो चाहे घरे, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है, किंतु मस्जिदे नमाज पढ़ार सवाब अनेक बेशी है। পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।